Maayong gabi mga kaigsunan. Happy Sabbath! Ako ginang pagpasalamatan ang nag-offer sa atong special song. So, kamusta man ang inyong weekdays mga kaigsunan? Kira, sagaran sa ato nun ay uban mga batanon nga nagsugod na ang klase, napoy uban nga wala pa. So, magsugod na gid ang ato nga mga busy days, kay nagsugod na ang klase. Ang akong kuan karon mga kaigsunan, akong topic ko, before ko proceed, maghimo sa tao sa pagampo. Kay, ang ato nga topic mga kaigsunan, connected gihapon siya sa pagampo. So, magampo ta. Dalay ko gumhana nakasakitasan sa mga langit. Ginoo, aniya kami karon Ginoo sa imong balay alampuanan Ginoo. Nagasimba og nagalaga diha kanimo Ginoo. Lord, samtang ako Ginoo magabatbat sa imong mga pulong, ikaw unta na Ginoo magagiya kanako Ginoo og nga ako kining ma-deliver ug tarong kanila Ginoo ila kining masabtan pasaylo ako sa mga sala di man kami napakyas sa pulong sa buhat ug sa unahon kining tanan akong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. So dako akong pagpasalamat mga kaigsunan nga bisan gamay rata ani gihapon inyohang presensya karon kagabhion sa atoang pagsimba ug pag-alagad sa atong buhi nga Dios. So before ko mo proceed mga kaigsunan, adunay istorya. Kibali siya story siya mga kaigsunan about sa simbahan sa usa ka baryo ug sa usa ka lalaki nga faithful steward mga kaigsunan. Adunay simbahan sa usa ka baryo mga kaigsunan. Kuan na gid siya mga kaigsunan like isa ra ka simbahan ang anaa-ana nga baryo. Kini nga simbahan mga kaigsunan is abandoned na ni siya og wala na mga tao nga nagsimba niini. Wala na puy mga katawhan nga nagbisita niini og nagatiman. Tungod kay ang mga tao sa maong baryo mga kaigsunan dili sila motuo nga naay Ginoo. Dili sila motuo nga naay Ginoo kay dili daw nila ma-feel nga naay Ginoo sa ilaha nga nagauban kanila tungod kay wala man sila nag-alagad mga kaigsunan. Although sa una mga kaigsunan adunay pamilya nga nag-atiman sa mga nga simbahan pero nawala ra pud sila sa pag-alagad mga kaigsunan tungod kay nadala ra sab sila sa storya sa mga tao mga sulsul nga nganong nagsimba pa man mo nga wala na may Dios murag nadala bitaw sila mga kaigsunan di ba ginanato malikayan. Adunay mga tao mga kaigsunan nga muingon ana nga simbahan nga basin adunay mga dili ingon nato nga nagpuyo ni anak kay nganong wala na may tao di ba nga like kanang kursunada gyud nga mosimba ana nga simbahan. Mao kina ang ilahang pagtan-aw sa maong simbahan mga kaigsunan. Pero usa ka adlaw ni ana mga kaigsunan adunay usa ka lalaki nga nibisita sa maong lugara. Usa kini siya ka faithful steward nga gipadala ni Ginoong Hesus. Ingon siya nga nangita siya simbahan nga mabisitaan. Unya iyahang nakitaan nga simbahan is mao to nga simbahan. Apan tungod niya na mga kaigsunan, ingon siya nga gusto siya mo visit ana nga simbahan kay gusto niya tan-awon ug unsa bitaw ang kahimtang sa simbahan ug unsa ang mga tao didto like gusto siya ma-meet na pud og mga other nga kaigsunan na sab niya mga kaigsunan. Unya mao to mga kaigsunan nag-ingon siya sa iyahang friend nga iyang dayunan dito sa mao nga baryo nga gusto siya mag-visit ana lagi nga simbahan. Pero adunay mga storya mga kaigsunan nga ayaw ana nga simbahan kay basig taw-an na basig na ay mga engkanto dra nga nagpuyo kay wala nay tao lagi nga nagsimba. Sa iyahang mga balita nga nasayran mga kaigsunan, naka-feel siya og pagduha-duha sa iyang hunahuna if mudayon pa ba siya sa pagbisita or dili na lang. Apan wala siya nawad-an og paglaom mga kaigsunan. Siya nagampo ug nangayo og giyak ang Ginoong Hesus. Dayon niadto siya sa simbahan nga walay kahadlok ug kanang adunay kursunada jud kayo sa iyahang kasing-kasing nga mo visit gid ato nga simbahan. Pagsulod niya mga kaigsunan, at first gid ato wala gid siya nituo nga wala nay tao nagsimba didto sa simbahan kay grabe na ba simbahan dili simbahan og tao di ba? So mo to mga kaigsunan, pagsulod niya sa mga simbahan, nakurat siya mga kaigsunan, unya wala gid siya nag-expect sa iyang nakitaan nga. Hala tinuod gid ay wala na gid ay tao nga nagsimba ani nga simbahan. Wala na gid ay tao nga nagatiman ani. Pero kuan mga kaigsunan, gipanghadlok-hadlok man siya sa mga katawhan dito sa baryo mga kaigsunan nga.
nalagi daw mga dili ingon nato nga nagpuyo sa mao nga simbahan. So iyahang gi test mga kaigsunan, iyang giingon yung nanyang kaugalingon nga naay kaisog mga kaigsunan nga tulugan niya og isa ka gabi ang simbahan. Unya iyahang ikuan og maunsa bitaw siya didto para i-prove gid niya sa mga tao ba og unsa ginaa ato nga simbahan. So iyang gibuhat mga kaigsunan. Natulog siya og usa ka gabi sa mao nga simbahan ug nakurat siya pagkabuntag. Hala buhi pa man lagi ko. Ingon sila kay naay kuan diri wala man lagi ko hilabti, maura man lagi kag gihapon. So sa iyang nahunahunaan niya mga kaigsuonan, imbis nga kana bitong mawad-an siya paglaom nga kanang dili na lang siya mopadayon og pagsimba didto kay wala siya kauban siya ra isa. Iyang gibuhat mga kaigsunan nga kanang wa siya nahimo bitong wa siya na himong maluya kay lagi walay mga tao dito apan kana nga butang mga kaigsuonan ang hinungdan nga pagkawalay tao sa simbahan iyahang gihimo og kanang inspiration og iyahang gi-motivate iyang kaugalingon nga maghimo siya og kuan kanang padaghanon niya ang sakop sa maong simbahan. Imagine mga kaigsunan, kamo kaya ka na nimo sa usa ka simbahan walay tao unya imuhang padaghanon. Di ba like murag impossible kayo mga kaigsunan no nga mahitabo bitaw. Pero wala siya nagkuan mga kaigsunan, wala siya nagpadala. Iyaha kining gabuhat ug iyang gibuhat mga kaigsunan. Nagsuroy-suroy siya sa mga baryo nga duol sa baryo nga nahimutangan sa maong simbahan. Nagkutob sa mga tao nga iyang makitaan, iya kining gi-Bible studyhan ug kanang iyang gi-introduce si Jesus Christ sa mga tao. Pan mga kaigsunan, dili ba ginato malikayan nga sa ato ang pag-alagad kang Ginoong Hesus nagi mga judgmental nga mga tao, di ba? May mga kuan nga, may mga storya siya nga madungog nga unsa pa may bili sa imuhang pag-introduce kang Jesus Christ sa amoa nga wala na may Ginoo. Ikaw ra kintahay ang naka-feel og Ginoo tapos samantalang kami walay Ginoo nagauban kanamo. Daghan kay mga storya sa mga tao mga kaigsunan nga kanang inon siya nga nabuang naman siguro ka nganong ikaw ra man ang motuo og Ginoo nga wala na may Ginoo. Daghan kay magsulsol sa iya mga kaigsunan nga muundang na siya sa iyahang gibuhat kay wala lagi daw Ginoo pero siya mga kaigsunan wala gid siya nagpaapekto. Pero iyahan na noong gipadayon mga kaigsunan ug iyang gifokusan ang pagministeryo sa mga katawhan didto ug ang buhat sa Ginoo. Sa pila ka mga semana, pila ka bulan nga nilabay mga kaigsunan atong putlon ang istorya, adunay mga tao nga nidawat kan Jesus Christ sa ilahang isip ilang giila nga ilang Ginoong Hesus like kanang mga tao sa una mga kaigsunan nga wala nituo sa nga naay Ginoo karon nituo na mga kaigsunan. Unya ilahan ang gidawat si Jesus as ilahang personal savior mga kaigsunan. Grabe gyud ang kalipay ug nga nabati ug ka-blessed nga nabati sa maong lalaki mga kaigsunan kay wala siya nagtuo nga ing ato day ang mahitabo kay lagi abin niya nga siya maluya siya tungod kay walay mga tao nga kanang nagtuo og Ginoo pero wala gyud siya nawadan og paglaom mga kaigsunan. Nasinati niya ang kalipay, ka-blessed ug ang kuan mga kaigsunan tungod kay na himong worth it ang iyahang pag-unsa man pagministeryo sa magatag adlaw. Di ba mga kaigsunan ug hunaon ninyo ang paglaroy-laroy kada adlaw pag Bible study sa mga tao nga napagi mga tao nga dili mo dawat og Bible study. Wala grabe ba nakakapoy mga kaigsunan no kung kita pa nakapuyo na tana ba. Si balik-balik sa mga baryo kada adlaw kay para lang mag-share og Bible pero siya mga kaigsunan wala siya nahimong maluya. Ug niabot na gid ang panahon nga kanang niabot na gid ang panahon mga kaigsunan nga daghan na sila nagministeryo mga kaigsunan. Nga panahon nga iyang gipangandoy while siya nagabuhat sa buhat ni Ginoong Hesus. Nga mao ang panahon nga dili lang kay siya ra isa ang magsimba ug mga lagad sa kato nga simbahan. Kay karon mga kaigsunan kabalo mo daghan na kayo sila nagsimba niini ug daghan na sab siya kauban sa pag-alagad, pagdayig, pagministeryo ug labaw sa tanan pagsangyaw sa maayong balita. Grabe kanindot ang story sa maong lalaki mga kaigsunan ug atong hunaon kay di ba at first wala jud toy tao unya karon iyang siya sa siya ra isa mga kaigsunan nga
sangyaw sa mayong balita. Karon daghan na kay sila mga kaigsunan. Di ba grabe kayo kamayo ang Ginoo nga iyag yung gitagaan og chance ug wala niya gibigo ang katong lalaki, ah, wala niya gibigo nga ing ato ang mahitabo. Tungod sa iyang faith mga kaigsunan nga wala siya nawad-an og paglaom sa iyang gibuhat nga mao ang pag-share sa mayong balita. Tungod sa iyang goal nga katong mga tao nga wala ni tuo og Ginoo, iya kining makauban sa pagsimba ug pag-alagad. Wala gid siya nagtuwa tong mga kaigsunan kay wala lagi Ginoo pero karon iya nang kauban mas dasig pa kaniya mga kaigsunan mas mo pay mag-una-una og willing nga adto ta ani nga lugar mag-share ta sa pulong sa Ginoo para makakaplag pud sila og unsa ang mga saad ni Jesus Christ sa atoa. Like grabe gid kamaayo ang Ginoo mga kaigsunan kay tungod sa faith niya kang Ginoong Hesus ug sa iyang gugma ug kaluoy kay kung wala siya pagtuo mga kaigsunan like ug wala siya nahigugma kang Jesus Christ or wala siya nahigugma siyang isig katao mga kaigsunan. Buhaton ka to niya. Like di ba mga kaigsunan, ug kita pa to di ba dili gid to na to mabuhat kay kabalo gid siya sa iyang kaugalingon nga iya rang gihasol-hasol iyang kinabuhi sa paglakwat siya kada adlaw pero tungod kay siya nahigugma mga kaigsunan ug na siya faith kang Jesus Christ, iya kining gibuhat. Gibuhat kina niya mga kaigsunan nga aduna siya pagtuo kang Ginoong Hesus ug paghigugma niini. Siya nagbuhat ug unsay maayo ug unsay angay para sa mga katawhan nga wala pa nakakaplag ug unsay tinuod nga kamatuoran. Tungod kay sa iyang gugma ug kaluoy mga kaigsunan, dili siya motugot nga siya lang ang nakabalo sa tinuod nga kamatuoran. Dili siya motugot nga siya lang ang malangit. Dili sab siya motugot mga kaigsunan nga siya lang ang like maiyaha siya ra nara sa iyang kaugalingon bisag kabalo na siya. So iyang gibuhat mo to iyahang share ang mayong balita. In Romans 15:8 nag-ingon, kay nag-ingon ako kay Kristo, gibuhat ng ministeryo sa circumcision tungod sa kamatuoran sa Dios aron sa iyang pagpalig-on sa mga saad nga gidala ni Ginoong Hesus. Giingon diri sa mga kuan sa Roma 15:8 sa mga kaigsunan nga si Jesus daw nagministeryo tungod sa kamatuoran kay dili siya musugot nga pipila lamang ka mga tao ang makakaplag sa maayong balita. Di ba mga kaigsunan mo ba na ang reason nga nagpadala si Jesus Christ og prophets kay dili siya gusto nga katulang mga prophets nga iyahang gikuan ang maulang lamang ang makasulod sa langit. Gusto ni Jesus Christ nga adunay mga tao pud nga mga baton ug unsa ang iyang mga saad kanato. Mo na ang reason mga kaigsunan ug nganong aduna ta karon naata ani nga nganong naata karon diri like mo na ang purpose mga kaigsunan ug nganong naatang karon diri Kay mo na ang gingon sa Ginoong Hesus dili siya musugot nga kita nga nakakaplag sa kamatuoran dili kita lamang ang makasadto sa langit. Iya tang giyahan o gitagaag right mga kaigsunan nga isangyaw ang iyahapong pulong sa mga tao nga wala pa na kabaton sa tinuod nga kamatuoran. Kita nga mga katawhan sa Dios nga mao ang nakabaton sa tinuod nga kamatuoran as a Seventh-day Adventist mga kaigsunan. We stand nga kita ang tan-awon sa mga katawhan nga nagpalibot kanato. Dapat lamang sa ato makita nila ang sa atong kaugalingon mga kaigsunan. Dapat ang makita ni Jesus Christ is ang karakter sa Ginoo nga naa sa atoa. Kay dili lang pud pwede mga kaigsunan nga diri sa simbahan dasig kayo ta sa atong ministeryo dasig kayo ta sa district dasig kayo ta. Grabe kay ta magpadasig og tao pero pag abot day sa gawas mga kaigsunan kay ang makita day ni Ginoong ang makita day sa lain tao sa imuha kay ingana lahi day kag batasan. Dili nila makita ang imuhang pagka Seventh-day Adventist sa gawas kay lagi sa sulod ra ka maayo pero sa gawas na apod kay other side. Like more yun ang giingon mga kaigsunan nga wala ta kabalo bitaw ug unsay other side sa tao kay wala man nato sila nakaila. Ta kabalo. The Christian's life is not easy to live on your own. You need people who stand beside you and support you to help you and to success.
That's why God created the church. There are no lone rangers in the family of God. We really do need each other. We are the community and the family faith. And when we all work together, we can accomplish the great things for Christ. Kaning ato ang mga leaders sa district mga kaigsuonan, bisan diri sa ato ang iglesia. Ato ang mga pastors, elders, atong group leaders. Dili nato sila pasagdan nga sila lamang ang magpakalyap sa maayong balita. Kay being a leaders mga kaigsunan, wala ta kabalo if sila sabdi ay na naluya na pud di ay. Like sama ka nato, di ba naman sa gitay kaluya, dili man jud nato na malikayan mga kaigsunan. So ang ato ang mga leaders mga kaigsunan, na sila kaluyahon nga wala nato nahibalan. Kinahanglan nila ang atong support ug kinahanglan sab nila ang atong tabang sa pagpakalyap sa maayong balita. Sama nga kita kinahanglan sa tag leaders nga mao'y mag-guide sa ato ang ing ani ang buhaton, ing ato ang buhaton. So dapat mga kaigsunan no nga ing ato gyud dapat dili lang kay sa church sa tamaayo dapat ang character nga ato ang gikuan mga kaigsunan is character ni Jesus Christ nga ato yung i-show sa mga tao para makuha nila bitaw ang bilis sa ug mailhan nila og unsa ka maayo si Jesus Christ. Kana bitong mga tapok-tapok mga kaigsunan like kabalo man ko nga kita tanan aduna tay mga friends nga or like barkada nga dili Adventista, dili pareha nato lahi og pagtuo. So kanang atong mga tapok-tapok mga kaigsunan kasagaran unsay atong kanay kana bitong maistoryahan. Kung sa ato pang mga parents mga kaigsunan like maistorya sila about like sa business, if na ay mga tao nga naghandle og business, mag-istorya sila ana. If sa tong barkada, mag-istorya sila kanang mga chika-chika, kanang mga chismis mga kaigsunan. So instead of nga na mga kaigsunan, no, what if we try atong i-open sa ilaha, i-introduce nato sila si Jesus Christ? What if di ay, sa ato ang pag-introduce sa ila kang Jesus Christ, what if na ay maliwanagan, bitaw nga, kanang hala, ing aday di ay kamaayo si Jesus Christ? Pero like ginaunhan mo gid ta sa atong kadlok mga kaigsunan no. Maski na ako mga kaigsunan makaingon gid ko nga kanang what if moingon sila nga nganong mag-introduce man ka kan Jesus Christ nga lain basig na sila na ako'y batasan nga wala day nila giganahan unya ila kong i-judge nga nganong ing ato. So di ba mga kaigsunan murag mahadlok ta ba nga atong i-introduce si Jesus Christ sa ilaha. Kay lagi basin i-judge ta, wala ta kabalo sa utok sa mga tao mga kaigsunan. Katong story mga kaigsunan sa maong lalaki. Nindot kay siya mga kaigsunan kay mura bitaw siya naghatag sa tog inspiration og example nga dili ta mawad-an og paglaom sa pagpangalagad ug pagsangyaw sa kamatuoran ngadto sa mga tao nga wala pa nakabaton ug wala pa gyud nakakaplag sa maayong balita. Di ba mga kaigsunan as a Seventh-day Adventist mo ginato ang mission diri sa kalibutan magsangyaw sa pulong ni Jesus Christ. Gingon diri ang mga kaigsunan, church members unite with little church evangelists in spreading the good news, the task will be accomplished. So mo na ang gingon mga kaigsunan no nga dapat atong spread ang good news mga kaigsunan. Dili lang kay sa ato ara dapat moabot gid na siya sa gawas mga kaigsunan. Kanya ato kini siyang buhaton mga kaigsunan, dili ta magpadala sa mga storya sa mga tao. I know mga kaigsunan nga kanang kita man jud tanan na ay kaluyahon. Na mga times nga maluyat ta. Ako gani mga kaigsunan na ay times nga kanang murag mawad-an na bitaw ka gana mo simba kay madala kasi mong kakapoy. Namugin na ang kasagaran mga kaigsunan no pero like dili day dapat ing ana mga kaigsunan. Dapat if ma-feel na to ing ana dapat mas dasigo na to atong kaugalingon. Kay nakoy friend mga kaigsunan magchika sa ta. Nakoy friend nga kuan gyapon siya Adventist gyapon siya unya usa siya ka murag leader sa mga batan-on sa ilaha. Kuan siya mga kaigsunan kanang kuan kay siya mga kaigsunan dasig kayo siya. Nya tungod niya mga kaigsunan like daghan na bitaw daghan ang mga batan-on sa ilaha nga maong simbahan. Nya mga kaigsunan, sa sige niyag pagpadasig sa mga batan-on sa ilang church mga kaigsunan. Murag nalimta na dahil niya mga kaigsunan ba nga, wala naman po di ko sa pag-alagad. Grabe niya, nga chat siya mga batan-on nga, ingani, simba ta, ingana. Pero na-realize niya mga kaigsunan nga,
naluya na pud siya. Kabalo mo makaigsunan sa iyang gibuhat. Nagdiak siya account makaigsunan unya. Nag-adto siya sa layo nga lugar, dito siya nag-church visit mga kaigsunan para makamit siya mga new people bitaw. Ya pinaagi ato mga kaigsunan. Mas nidasig siya samot mga kaigsunan niya. Na-realize niya nga mali dito iyang nabuhat. Like dili day dapat nga mag-focus lang siya sa iyang nga mga sakop, dapat pud atong iyang fokusan ang iyang kaugalingon kay pareha lagi ato wala siya kabalo nga naluya na di ay siya. So ang pagsangyaw sa maayong balita mga kaigsunan is kanang pulong sa Dios nga maulang gyud ang ato ang mission diri sa kalibutan. Mo na ang reason mga kaigsunan ug mao jud na ang atong purpose ug nganong naata diri karon. Ang pagsangyaw sa mayong balita. Ingon biya si Jesus Christ mga kaigsunan nga, go and make disciples. Lakaw didto og pagkuha og mga disipulo. Mag-share ta sa mayong nga pulong mga kaigsunan. Let's have faith nga naay faith ug trust kang Jesus Christ. Ug atong pagministeryo uban na nato sa atong pagampo ug nga aron dili ta maluya sa atong pagministeryo. Ug dapat mga kaigsunan di no nga we should be aware sa atong mga kaigsunan sulod sa ato ang iglesia kay basin di ay diri sa ato karon na anay naluya wala lang nato bitaw nabantayan mga kaigsunan kay focus kay ta sa atong activities. Di ba mga kaigsunan nagi panahon nga ingana dili lang pud kay nga magbantay na sa atong kaigsunan, dapat pud ay atong bantayan atong kaugalingon kay wala ta kabalo. Kita di ay na kuan na pud, nadani na pud dito sa lahi nga kuan nagnawili na ta sa kalibutanong butang bitaw. Ato jud nang iampo mga kaigsunan nga dili gid ta moabot ana nga part mga kaigsunan. Bisan pa maggrabe ang atong pagsulay sa kinabuhi mga kaigsunan. Pero aniya gihapon ta karon no, ato na nang iampo ba nga kanang Lord unta na ingani Ginoo tabangon minimo sa among mga pagsulay kay ang usagid kuan mga kaigsunan nga magpaluya sa usa ka tawo pagsulay jud mga kaigsunan. Ug kana jud pagsulay mga kaigsunan mo na pud na ang magpaluya sa atoa nga maadto ta sa danita sa kalibutanong butang ug mao pud na ang pagsulay sab murag mao pud na ang magpakuan nato bitaw magpa-strong sa atong faith ug dili lang jud ta magpadala mga kaigsunan. Wala jud na nga dili ta magpadala sa atong mga pagsulay. Kaya wala ta kabalo nga grabe na natong pagpadasig sa atong mga kaigsunan diri karon kita di ay na wala na pud di ay. As a family of God mga kaigsunan, magdinasigay kita mga kaigsunan kay kabalo ko ug kabalo ka nga ato ang radyong goal diri sa kalibutan is mao ang langit. Langit nga atong gihamdom tanan, nga atong gusto maadtuan ug mabakasyonan. Langit nga to ang pangandoy nga kita dito magapuyo mga kaigsunan. That's my prayer this evening. I hope aduna tayo nasabtan kining mayong gabi ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.